Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi dhurriyyatihi ajma'in thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahi kafati awliyaillahi salihin wal ulama'il amilin wa arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhim ajma'in wa ila arwahi kafati sadatina ala bi'alawina makanu wa halad arwahum masyarikil ardi la magharibiha bil khusus ila ruhil imam المهاجر الله أحمد بن عيسى وروح الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ويبيهم من انتسب إليهم أجمعين وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الإمام محمد المهدي والإمام أبي بكر والإمام الحبيب حسن والإمام الحبيب سالم أولاد الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين وروح الإمام الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وروح الإمام كجزولي بن عثمان وروح المرحوم المغفور له كبشير بن فضل الله تنكنا وجميع أهل تنكنا وأصولهم ورؤيهم وشائهم وبهم من سبيلهم أجمعين وإلى أرواح كل من تقدم بالمعهد لسان جرمان وبالخصوص إلى روح المرحوم كعبد الملك الضاوي وروح المرحوم أحمد بن كسبت محمد سعيد وأصولهم ورائهم وشائهم بهم سبيل مجمع إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويؤلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وأحبابنا وأهلنا وإخواننا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح المرحومين المغفر لهم حجي محمد صالح حجي زواوي حجي سراج الدين Haji Fauzi bin Zawawi, Haji Fauzi bin Muhammad Saleh, Hajja Muslihah, Almarhumah Munarti binta Zainuddin, Walmarhumah Khadijah binta Haji Khalil, Walmarhum Haji Suruji, Walmarhumah Hajja Badriyah, Walmarhum Mukabsun, والمرحوم Pak Jaskan wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuskinuhumul jannah wa anna Allah yaj'al kuburahum riyadan min riyadil jinan wa la yaj'al kuburahum hufaran min hufarin niran wa ila arwahi kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu wa hallat arwahum masyarikil ardi la magharibiha أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin la yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedaja para hadirin, sedaja para rabu, para anggota Jam'iyah Musliminan, saya sedajana abdina sangat amul ja'akin wabil akhos sedaja para masyayikh
sedaya para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat sedajana abdina sangat amul jaakin. Alhamdulillah saat malam mangken dan kula panjenengan ki kesokan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk areng-sareng menghadiri kegiatan rutinan pengajian saya laksanaakin setiap malam Kamis terakhir dari setiap bulan. Tantona moga mantar dan kula panjenengan terus parengah kesempatan, terus parengah kegempangan, keistiqomahan dalam menghadiri kegiatan Kak Dinto. Ben iya tas Kak iya sedajah moga mantar kegiatan Kak Dinto tetia tambah amal taat ibadah dan kula panjenengan seetremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rabu saya sami muljah untuk lebih aringkes waktu dan gula bakal langsung masuk ke ponapa saya tadi inti pembahasan kita bersama nang kegiatan rutinan Kak Dito. Tadi nang pemangkian saya tebongkor atau nang pemangkian saya terakhir dan kula panjenengan bahas tentang kewajiban-kewajiban saya wajib penuhi sebelum dan kula panjenengan asolat. Kaya saya buakin syarat-syarat as-sana solat. Maka mungkin dan kula panjenengan akan melanjutkan pembahasan nang masalah kewajiban-kewajiban saya wajib kelakoh dalam solat atau manabi istilah kitabah kaya sebut arkanus solah, rukun-rukunah solat. Jadi syarat ben rukun nikah pada wajib keng bitenah manabi rukun nikah wajib dalam solat, manabi syarat nikah wajib mulain sebelum asolat. Para rabu saya sami mulja dan gula makin akan membahas rukun-rukun solat situng per situng. Insyaallah deki atau nang pepangkian saya akan datang manabi pembahasan rukun Kak Dinto ampun lestare langsung praktekakina sehingga lebih kegembar ke panjenengan tentang pun apa saya jelasaki. Tadi jelasakin keluh situng per situng deki manabi lestare jelasakin insyaallah nang pepangkian saya bakal datang atau nang pepangkian saya akan datang Kak Dinto akan langsung dipraktekkan sehingga lebih kegembar ke panjenengan tentang rukun-rukun salat. Insyaallah kaya abareng sunat mulai karena napa saya tinggal ben panjenengan Kak Dinto lebih mudah diingat daripada pun apa saya bareng. Jadi manabi praktekakin panjenengan langsung ningaleh Kak Dinto insyaallah salah lebih gampang ifaham, lebih gampang kengak etempeng koro sekadar keng jelasakin secara lesan. Ampun. Rukun-rukun salat atau kewajiban-kewajiban sewajib kelakoh dalam salat. Kak Dinto sebagian ulama berdasar ada bu 13, sebagian ulama selain berdasar ada bu 14. Cuman
perhelapan si ada bu 13 atau 12 kaya hakikadah cuma helap secara bitongan, tapi secara praktek pun tak helap. Anapa maksud nikah? Ulama si ada bu rukun salat 13 nikah karena tak mitong tumak nina. Ulama si ada bu rukun salat 14 kaya mitong tumak nina. Lah cuman ulama si ada bu 13 tak mitong tumak nina, beni berarti tumak nina tak wajib dalam solat. Ulama si ada bu rukun solat 13 tak memasuk tumak nina, kaya ada bu bahwa tumak nina ria wajib tapi beni rukun ketibi, balik termasuk dari jumlahnya rukun selain. Ruku nikah rukun termasuk dari jumlahnya ruku atau maknina dalam ruku. Iktidal nikah rukun termasuk dari jumlahnya iktidal nikah atau maknina dalam iktidal. Sujud julus benas sajdataini nikah rukun termasuk dari jumlahna atau maknina dalam sujud ben julus benas sajdataini. La ulama si ada bu cak rukun salat nikah 14 mitong tu maknina rukun ketibi. Berarti helap si ada bu 13 ben 14 kaya keng secara bitongan meloloh, tapi secara praktek tak ada helap. Si ada bu 13 ya ada bu tumak nina wajib, si ada bu 14 ya ada bu tumak nina wajib. Jelas ini? On. Lah kemudian rukun salat si 13 nikah sareng ulama makle lebih gampang bagi teti telok bagian. Bagian si pertama nikah kocak rukun qalbi, kelakuan rukun sebangsa ateh. Bagian se nomor 2 nikah rukun qauli, rukun sebangsa dedabuan. Se nomor 3 nikah rukun fi'li, rukun sebangsa kelakuan. Pertama dari arkanus shalah nikah rukun qalbi, rukun se kelakuan ate. Rukun seekala koban ate kaya beda situng ponapa niat. Berarti sampian mon asolat nika wajib sampian aniat. Anapa karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tadi sampean mon asolat rukun pertama, kewajiban pertama dalam solat nikah niat. Lah kemudian separloi kauning iban sampean dek remah cara na niat dalam solat nikah. Cepon ulama cara na niat dalam solat pakonte ngale solat. Karena solat nikah imma solat fardhoh, imma salat sunnat si andi waktoh andi sebab, imma salat sunnat mutlak. Lama nabi salat salat kaya salat sunnat mutlak. Darma salat sunnat mutlak kuah tak andi waktu tak andi sebab. Tak ada waktu tak ada sebab. King lak bajang sampean tanpa celing waktu. Ngak baca mangken ni ka apa jangan 2 rakaat oleh salat na pagi salat sunat mutlak. Lamun salat sunat sesalat kaya salat sunat mutlak, maka sampean dalam niat cukup ngelakoni situng perkara. Napa? Qasdul fi'li asajah ala koso salat. Moncek saking eko ca'akinah alafal usolli Allahu Akbar. Jadi cukup sampean usolli Allahu Akbar. Kaya mun salat sunat mutlak.
Taib manabi korong ucap usolli meloloh tak nyebutaki bitongan rokaat terus pahabe jeung berapa rokaat lepas kan ki buru korong ucap usolli meloloh kan usolli Allahu akbar tak nyebut apa 2 rokaat apa situng rokaat apa telok rokaat cepon ulama salat sunat mutlak nika sampean oleh salat berapa rokaat apa jangan 2 rokaat iya apa jangan 4 rokaat iya terserah usolli Allahu akbar apa jangan berapa pancaan saya deh apa jangan 2 ya tak rapah apa jangan 4 ya tak rapah apa jangan 10 ya tak rapah terserah jelas ini jadi mun salat sampean kaya salat sunnat mutlak tada sebab ban tada waktona sampean cuma wajib dalam niat qasdul fi'li on keng mon salat sampean kaya salat sunnat siandi waktu engak napa contohna engak salat duha ni ke salat sunnat andi waktu agati salat rawatib qobliyah ba'diyah sebelum fardhu semarin fardhu agati salat witir agati salat tarawih kaya kapi salat siandi waktu ada wa salat sampean salat si andi sebab tak andi waktu tapi andi sebab engak napa contohna akan ta salat gereeh areh atau gereeh bu salat gereeh ni kan ada waktu nah tapi beda sebab gereeh kol belu ya fajang kol belu gereeh kol sebolo ya fajang kol sebolo gereeh made duhur ya fajang made duhur tak ada waktu nah tapi beda sebab lamun salat sampean salat sunnat si andi waktu atau andi sebab cepon ulama sampean dalam niat wajib 2 perkara ponapaan sedua sepertama sampean qasdul fi'li asajeh ngelakoni salat nomor 2 sampean wajib takyin nentuaki salat dekanya mon eko ca'akina keluar debu usallid duha usalli sunnatal witrih usalli kaya qasdul fi'linah sunnatad duhanah kaya ta'yinah cak maturan niat kaula afajang duha Allahu akbar niat kaula afajang qobliya duhur Allahu akbar niat kaula afajang telas petra Allahu akbar niat kaula afajang telas kurban Allahu akbar niat kaula afajang areh Allahu akbar niat kaula afajang bulan Allahu akbar jadi harus sampean qasdul fi'li dan harus takyin tentu aki salat kaya salat napa jelas ki on lageng mon salat sampean kaya salat fardhu agati duhur agati asar selema waktu agati salat jenazah karo fardhu kifayah agati salat seenaderaki salat wajib fardhu maka cepon ulama sampean wajib telok perkara sepertama sampean qasdul fi'li usolli nomor 2 sampean takyin tentuaki salat hijriah apa nomor 3 sampean wajib aniat fardhu mon eko ca'akin keluar munyih usolli fardhad duhri atau usallid duhrah fardhon mon cak maturana niat kaula salat fardhu duhur paham iki on lah berarti mon salat sampean salat fardhu kelenon ase lagi polang persen semua tekin kelenon lah berarti mon sampean salat fardhu tak usah nyebut ada an qadaan cepon ulama tak usah berarti tak usah nyebut bitong rakaat cepon ulama tak usah berarti tak usah ngucap mustaqbilal kiblah tak usah berarti tak usah ngucap lillahi ta'ala tak usah tapi kaya kapi sunnat
Jadi sampean ngucap usolli fardhu dhuhri tok faqat Allahu akbar. Sah salat dah, sah. Tak usah ngucap adaan, tak usah ngucap arba'a rakaatin, tak usah ngucap mustaqbilal kiblah, tak usah ngucap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Cukup. Jelas ini? On. Anapa mak tak usah ngucap adaan bi qada'an cepon ulama, mon sampean adan duhur pas adebar ngucap usolli fardhu dhuhri kaya otomatis teti ada ampun. Jadi bahkan meskipun sampean andi kodok, contoh misalkan sampean beri tak abajang isya, berarti andi kodok situ. Le mangken, are mangken ni sampean mari ada nisa adbara usolli fardhol isya, tak ngucap adaan, tak ngucap kodokan, Allahu akbar. Sah solada, sah. Teti kodok napa teti ada? Jelas ini, meskipun sampean andi kok kodok. Lekeng mon maren abajang boleh, baru kaya teti kodok. Solat saya nomor 2. Jelas ini. Jadi kaya cara dalam aniat atau cara aniat dalam solat, ciling model solat. Mon solat sunat mutlak cukup sampean usolli. Mon solat sunat sandi waktu atau andi sabab sampean usolli bentakin duha misalkan. Mon solat kaya solat fardhu sampean ngucap usolli fardhu ad-dhuhri atau usolli ad-dhuhra fardhon lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jelas ini? Mon kaya cara niat dalam solat. Berniat nika para Rabu harus bi sampean pabereng bentakbiratul ihram. Artinya niat sampean kaya harus bade dalam takbir. Tak oleh bade sebelum takbir, tak oleh bade semarin takbir. Niat sampean harus bade dalam takbiratul ihram. Terserah bade yawalan kita napa, bade pertengah nang kita napa, bade akhiran kita napa. Pokok kula minta niat sampean kaya bade dalam takbir. Jelas ini? Mon bade sebelum takbir niat tak sah, mon bade semarin takbir niat tak sah. Jadi niat harus bade dalam takbiratul ihram. Kaya si pertama secara ringkas. Saya nomor 2 dari rukun-rukun salat nikah takbiratul ihram. Takbiratul ihram nikah termasuk dari rukun qauli, rukun sebengsah dagu. Nyon perhati nang takbiratul ihram ki karena dan kula sering nemu kekeliruan nang takbiratul ihram nikah. Takbiratul ihram nikah para Rabu wajib nang setaja solat, baik kaya solat fardhu, baik kaya solat sunnat, baik kaya solat sunnat andi waktu andi sebab wajib sampean takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kenapa? Allahu akbar. Nika takbiratul anama ekocak takbiratul ihram karena takbir kaya ngaramakin apa si halal sebelumah. Maka ni kocak takbir ihram, takbir sema haram. Anama kocak takbir sema haram karena sampean takbiratul ihram kaya ngaramakin perkara si halal sebelum. Sampean mangken halal ten nginom. Halal. Mon sampean adbara Allahu akbar, mari takbir sing ngajak nginom dah, haram sampean. Paham ni? Sampean mangken abenta haram napa halal? Halal oleh abenta korja arasanan. Baik begitu sampean adbara atakbir Allahu akbar, wis cak bentah. Haram bentah bagi sampean. Nah, makanya kaya kocak takbiratul ihram. Lah cuman takbiratul ihram ni kan nyon perhatiin nah tak bisa sampean ben seremben. Balik takbiratul ihram nikah banyak syarat. Banyak syarat takbiratul ihram. Napaan syarat takbiratul ihram seharus perhatiaki benika kula sering bani sekalian dukaleh nemu kekeliruan. Pertama,
sampean tak oleh melanceng hamzana lafdul jalalah. Hamzana lafal Allah tak oleh bi sampean ibalan. Tak oleh dak ni kani Allahu akbar tak sah takbir kaya. Allahu akbar tak oleh takbir ngak kaya. Anapa karena mon bi sampean hamzana kaya palanceng au bermakna pas detik istifham. Atanya sampean Allahu akbar apa Allah riddat semaha aku semaha raja kaya tak sah takbir ngak kaya. Biasan sebanyak ni kau orang sewas-was. Hi. Montek peret takbir tak pokok. Allahu akbar. Tak sah takbir kaya otomatis solat tak sah dia. Jelas ki? On, nika banyak kekeliruan. Saya nomor 2 saya ngastete nang takbir cek malanceng ebben lafal akbar. Ika juga kula teman mangki. Allahu akbar. Ada kiah nika biasa orang was-was. Allahu akbar. Tak sah takbir ngak gaya ki. Mon takbir tak sah otomatis solat sampean tak sah. Jelas iki? On. Dan nika kiya ngastete sampean nang takbir tak oleh nambai wawuh samaren ehn lafal Allah. Baik wawu kaya sukun atau harkatih pada tak oleh. Nika banyak kiya kekeliruan. Dari mana contoh saya harkatih saya pasukun Allahu akbar. Allahu akbar. Pamat bi sampean. Allahu akbar. Tak sah takbir ngak gaya ki. Takbir tak sah, solat tak sah. Dan nika kiya tak oleh bi sampean tambai waw samaren lafal Allah waw na harkat tak oleh kiya. Allahu wa akbar. Tak oleh kaya. Jelas lagi? Oh, tadi laku du malam mon bada orang takbir ngak kaya balai bi sampean. Kaya biasa neng was-was ya takbir ngak kaya orang was. On. Dan nika kia sampean dalam takbiratul ihram tak oleh melanceng lafal Allah lebih dari petong alif atau 14 harokah. Allahu akbar. Tak oleh takbir ngak. Maksimal mon bi sampean palancengah takbir kaya paling lanceng petong alif atau 14 harokah. Jelas lagi? Nika benih sebanyak biasa moneng adan nika. Ampo ceng melanceng lafal Allah lebih dari petong alif tak oleh ki ceng melanceng adan. Jelas ki? Sampai kadang kelopai cek se kocak aki lafal Allah dari melanceng kan. Allah kelepeh telat sengiding telat tak tahu cek kaya lafal Allah. Melanceng kan lu. Paham ki? Bon, saya sampean mon atakbiratul ihram lafal Allah nah cek ceng lanceng keluh maksimal tak oleh lebih dari petong alif. Jelas lagi? Dan nika kia sampean antara lafal Allah dan lafal akbar kaya harus tuli-tuli. Tak oleh sampean ki nang tai santai Allahu akbar. Tak oleh kaya ki harus tuli-tuli sampean di antara lafal Allah dan lafal akbar. Syarat seterusnya sampean tak oleh nasditin ebban lafal akbar. Ki keng jepon Imam Kurdi tak bisa sampean ebban lafal akbar kaya tasdidi kecuali kafai pak harkat. Darma Allahu akbar. Mon akbar te harkat iki tak bisa tasdidi darma si tasdid nampan. Jelas engki? On. Jadi kaya sampean ngastete nang takbiratul ihram sampean tak oleh melanceng hamzah lafal Allah, tak oleh melanceng ebban lafal akbar, tak oleh melanceng lafal Allah, tak oleh nambai waw samarin lafal Allah baik waw kaya pasukun atau harkat.
Dan ikagia termasuk dari syarat takbiratul ihram sampean tak oleh nambai wauh sebelum lafal Allah. Wallahu akbar tak oleh. Wallahu akbar tak oleh. Jelas ki? Dan ikagia syarat takbiratul ihram sampean harus ngangkui sigat Allahu akbar. Tak oleh sampean pasti kente Allahul Azim misalkan. Tak oleh meskipun maknan pada seumpama Allahu Kabir misal. Tak oleh. Sampean harus Allahu Akbar. On kaya rukun nomor 2 takbiratul ihram. Deki carana de remah dipraktekakin insyaallah bi'nat sunnadah tinggal lastare jelasakin secara lesan situng per situng. On rukun nomor 3 dari arkanus shalah nika qiraatul Fatihah. Sampean maos Fatihah ing dalam salat. Anapa karena dahuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salatah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak sah salat orang setak maca surat Fatihah. Berarti sampean harus maca surat Fatihah. On. Pada bi takbiratul ihram ki maus Fatihah ni sampean tak oleh ben saromben. Tak oleh kormaca le, tak oleh kormaca. Balik sampean harus memenuhi syarat-syarat qiraatul Fatihah. Dan nika mangkan parlon ngaji nang kantoh. Mon sampean tak ngaji kun ngiding cek maca Fatihah wajib takok sampean make maca Fatihan kelero. Sehingga make maca Fatihah macan sampean kaya badan bentak maca. Jelas iki? Pon dicontoh. Seharus perhatiaki sampean nang bacaan Fatihah. Pertama, sampean harus maos sedejah huruf-huruf Fatihah. Tak oleh bedese buang meskipun situng huruf. Termasuk dari ayat Fatihah seharus baca sampean nika basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampean mon asolat maca Fatihah tak maca bismillah. Miturut madhab Imam Syafi'i salat tak sah. Anapa li annal basmalata ayatun minha, karena bismillah ini termasuk ayat dari Fatihah. Bahkan cepon ulama wal mu'tamadu annal basmalata ayatun min kulli suratin illa suratal bara'ah. Bismillah ini ayat dari setiap surat dan kecuali surat bara'ah. Lamun surat bara'ah nika tada bismillah. Bahkan mitorot pendapat Imam Ibnu Hajar mon sampean nang surat bara'ah maca bismillah iya walah kaya hukumah haram. Keng mon maca bismillah tengana kaya hukumah makruh. Mitorot pendapat Imam Ibnu Hajar. Oning surat bara'ah ki mon sampean nyungok Quran bade surat tada bismillah ki karo surat bara'ahnya mana. Surat bara'ah ni maca Ibnu Hajar mon sampean iya walah surat maca bismillah haram. Keng mon pertengahan surat maca bismillah makruh. Keng debuna Imam Romli mon sampean maca bismillah iya walah makruh, maca bismillah pertengahanna tak makruh. Jelas iki? On. Lah makan nika ngastete iki sampean mon salat Jumat, semaren salat Jumat napa wiridan? Maca Fatihah betong kalih, maca kulhu betong kalih, maca muawwidataini betong ka. Saya nggak kulhu karo baca bismillah dah. Karena bismillah ayatun minal ikhlas. Paham gitu? Langsung kulhu, malah lekas tak usah bismillah, langsung kulhu. Berarti sampean muang saayat tak oleh fadilan sampean. Berarti sampean hanya memuang saayat dari surat kul. Anapa li annal basmalata ayatun min kulli suratin. Cepon ulama bismillah ni ka ayat dari saben-saben surat. Paham gitu? Baik. Makanya sampean mon amakmum, sampean madhab Imam Syafi'i, amakmum ke imam setak maca bismillah tak sah sampean. Tak
oleh makmum ke imam saya tak baca bismillah. Kenapa? Karena sampean iktikad salat imam ni kebetal. Sampean iktikad salat imam bet. Toib Mekah tak bismillah kiai. Pemandu si haji ni. Mekah tak bismillah kiai. Mekah karo bani tak bismillah. Mekah karo bismillah king sirron. Kenapa? Karena Mekah karua madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib maca bismillah tapi sirron launan. Paham? Jadi Mekah Madinah karo maca bismillah karua tapi sirron. Bada sebagian kelompok, sebagian golongan encan akibat ke Mekah, akibat ke Madinah tapi abajang tak maca bismillah. Ini ke Indonesia bada kelompok kan. Oleh sampean nama makmum ibudin ni, tak sah sampean mana makmum kau ke imam saya tak maca bismillah. Jadi ini kasih pertama sampean tak oleh muang situng huruf dari setuju huruf Fatihah. Saya nomor 2 perhatiakin ni kebanyak kula sering nemu kekeliruan termasuk compok nikah. Bada sebagian tetangga bagian sepo karo abajang ke masjid berjemaah. Nikah kula sering nemu kekeliruan nang bab nikah. Napa? Surat Fatihah ni kayak solat harus bi sampean emaos dari awal sampai akhirah keberadaan sampean mancing. Artinya pamun sampean kita totok Fatihah aja ruku. Ini kesering gula nemu benih sekalian dukale. Keburu saya ruku Fatihan kita mari. Sehingga sebagian dari Fatihah gila baca kebadan aben toron keru. Tak sah karo bacaan Fatihah, soalnya tak sah sekali karo. Apa seorang? Nika kulang pon nemongan nikah. Tahu nih ikan tu badan apa tak? Jadi sampean mau Fatihah ni kecepon ulama dari awal sampai akhirah nikah harus emaos kebadan sampean mancing. Paham ni? Kebadan sampean man. Ki kecuali sampean apa jang toju ki kebadan toju kaya. Arten daerah mamun tak dalalin cak ruku sampean. Jika bagian orang yang siru keburu ni kaya compok beda orang apa jangan. Keburu ngadan bi imam aku lah. Aduh mang keburu mak apa jang dak enak je pon kula raja lanang ke bibi Roman apa jang gre. Jadi sampean mon maca Fatihah mon tak tele totok Fatihah nah cak aruku. Karena mon beda sebagian dari Fatihah baca luar mancing Fatihan kaya tak sah otomatis solat sampean tak sah sekali. Paham gitu? On. Saya nomor 3 kewajiban saya harus perhatiakin nang pemausan Fatihah sampean harus muraatut tasdidat. Aja ge tasdid sebeda nang surat Fatihah. Tasdid sebeda nang surat Fatihah ni ka cepon ulama beda 14 tasdid. Le 14 tasdid ni ka mon beda buang situng mi sampean Fatihah na tak sah otomatis solat tak sah sekali. Ni ka juga kula sering nemu kekeliruan nang hal kak dito. Keamaan tasdid Fatihah tore bitong. Bismil situng. Bismillahirrahmanirrahim telo. Alhamdulillah lahi rabb bil alamin ar-rahman ar-rahim ar-rahmanirrahim itu maliki yaumiddin iyyaka sangat na'budu wa iyyaka nasta'in sebolo ihdinas siratal 11 mustaqim siratal 11 ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad 12
Mun se 13 ni insyaallah tak ada se cecer terakhir ni ke sampo cecer. Gamah waladdall. Nika beda tasdid. Okey. Waladdallin beda tasdid. Kula ampong ngiding terutama biasan mun orang cek sepon nak wah. Waladdallin tak sah Fatihan kaya gi. Anapa karena sampean muang tasdid situ. Kula emot Allahumma fir lahu Habib Ali Al-Masyhur kakan Habib Umar. Kakan Habib Umar ni kan ngimamin nang Masjid Jami Etarim enggak disah. Mon asolat waladdallin. Pejelas lin sebun budin arwah. Kebun kurutan gula arwah Habib kalian mau sedaya keng setengah ngaciri orang. Setengah ngaciri orang bahwa nang jiria beda tasdid karena banyak orang enteng ampo muang tasdid nang akhir surat Fatihah. Jelas lagi, dadi sampean separlo ejagah nang pemausan Fatihah tasdidah sepak belas nika harus bi sampean jaga. Tak boleh beda buang no ke situ. On. Dan nika kia kewajiban nang pemausan surat Fatihah sesampean harus ngasteteh. Sampean tak oleh ibdalu harfin bi harfin. Tak oleh akan teh huruf ban huruf selain. Contohnya apa? Nika banyak kia ampo kelero huruf ad-dad akan teh bi huruf ad-dad. Waladdallin tak sah Fatihan kaya gi. Waladdallin tak oleh beda huruf se akan teh ban huruf selain. Jelas ki? On. Dan ikagia sampean nang pemausan Fatihah tak oleh keleroh sekeleron kele ngubah makna. Darma contoh kelero bacaan ngubah makna siratal ladzina an'amtuh. An'amtuh. Kaya ngubah makna karena an'amtah makna khitab kapan an'amtuh jadi makna mutakallim. Atau siratal ladzina an'amtih. Kaya sampean tak oleh. Anapa karena kaya lahnun yughayyirul makna. Keleroh ban keleron sampean kaya ngubah makna. On. Kejuganan saya harus eka ngasteteh nang pemausan Fatihah. Sampean dalam maus Fatihah nika di antara syarat harus mualah tuli-tulih antara situng ayat ke ayat selain. Dalam tuli-tulih kuah sampean cek pesa beneng-neng seabid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus antara situng kalema dan kalema selain sampean harus tuli-tuli. Jelas ini? Mon antara situng ayat ke ayat selain bi sampean epesa beneng-neng seabid maka bacaan Fatihah tak sah. Mon bacaan Fatihah tak sah ki otomatis salat tak sah sekali. Lah nang seabid ni kan nang sedek remah. Napa sedetik, napa 2 detik, napa semenit, napa 2 menit. Cepon ulama nang seabid semeke mula nah bacaan Fatihah nika sampean nang lebih dari saktatut tanafus atau saktatul i. Nang lebih dari waktu sampean nang untuk anyabah. Paham? Sampean mau nang untuk anyabah senapa detik waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Senapa jarak saya ke foto bi sampean untuk anyaba kaya? 2 detik. 2 detik cukup 2 detik. 2 detik tadi. Mon sampean melebihi dari kaya pegak mualan Fatihah nah ulang boleh bi sampean. Mon bi sampean te ulang boleh sampai aruku kita sah salat kaya. Jelas ki? Jadi sampean tak oleh neng abid yantarana
ayat-ayat surat Fatihah. Baik. Atau pada kiyah sampean neng sekejap kaya mudarat mon niat mege. Mon niat mege. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng nang ki buruan apa? Niat mege engko ruang ki mege kaya Fatihah. Meskipun neng sekejap. On kaya tak oleh misa antara ayat Fatihah beneng nang si abid. Dak ni kaki ya cepon ulama sampean tak oleh misa antara ayat Fatihah situng ben selain ben tiker. Tak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Tak oleh misa yantaran ayat Fatihah situng ben selain ben tiker. Tak oleh. Jelas lagi? Kecuali cepon ulama montiker kaya sunat akih. Montiker kaya sunat akih maka tak napa sampean misa ayat Fatihah ben tiker gila. Contoh napa tiker se sunat akih? Sampean ngulok atau maca amin ke Fatihahna imamah. Misalkan sampean berjemaah mungkin maca Fatihah sampean pertengahan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sampean ya ada maca waladdallin imam ya ada. Olenten sampean nyelang uca amin. Cepon ulama oleh. Anapa karena sampean disondadakin ngamini bacana nika biasan terpraktek bila sebanyak praktek nika. Tarawih. Yang sholat tarawih sampean karena takut tak nyapo imam maca Fatihah sampean maca Fatihah kiai budi. Imam waladdallin sampean pertengahan Fatihah nguca amin tak napa. Jelas lagi? On. Banyak soran ki di antaran cebon ulama mon sampean minta rahmat untuk bacaan ketika ngiding bacaan ayat sia makna rahmat. Atau nyuon raksa dari adab ketika ngiding bacaan ayat sama makna adab. Contoh apa? Contoh nang salat Jumat ketika imam baca surat Al-Ghasyiyah nang akhir suratan fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Sampean maca budi Allahumma a'idni min adabik, Allahumma ajirni min adabik. Sunnat ki mon sampean ngiding ayat amakna rahmah sampean sunnat doa minta rahmat ke Gusti Allah. Mon sampean ngiding ayat amakna nerakah sampean sunnat nyuon raksah ke Gusti Allah dari apoi neraka. Baik sampean maca tibi atau ngiding bacaan imam. Sunnat sampean doa ben apa semunasib ben ayat se baca ben imam. Kalau misalkan sampean ngiding asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma Muhammadun sampean sunat mau selawat ibu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik mon ngiding asmana Nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad pak sunat sampean ngucap alaihi salam. Ingat nang salat Jumat karo. Nah napa akhir surat. Nah Ibrahim wamu napa sampean sunat alaihi wassalam. Ulama khilaf kinang masalah kaya. Khilaf ulama. Beda si ada bu mon lain asman Kanjeng Nabi tak sunat sampean dalam salat. Dalam so. Tapi beda ulama si ada bu sunat maka beni asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amilah bihada la yuqtaradu alaih wa man amila bidzaka la yuqtaradu alaih. Si ala akuah engki je tentang, si tak ala akuah engki je tentang. Anapa karena kaya masalah khilafiyah. Mon beda masalah khilafiyah si ala akuah ya pancan, si tak ala akuah ya pancan. Faham ni? Saya enggak la yu'taradu illa majtumi'a alaih. Tak boleh sampean ingkar kecuali ke barang saya sepakati ulama. Pon. Nika rukun dalam bacaan Fatihah. Toib mon beda orang keleroh nang bacaan Fatihah tapi kholki dak remah. Kholki. Dak remah kholki beni king tak ngaji. Beni king tak ngaji. Tapi lakaran kedetikna pun tak bisa.
Enggak napa enggak ro. Sebagian orang wo. Nah karena kholki mon orang yang alim ngerti hukum, tapi lah tak bisa tak ngening di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ngening di jalan. Dari makanya hukum, kaya cepon ulama ekoca ummi, ummi. Dari hukum solat ummi, hukum solat ummi ni kah bin nisbah li haqqi nafsihi, bejenga kakek tibi ayyuhal ummi. Korkeng beni polan tak ngaji sah ko jangan seda. Nang hak seda tibi. Tapi seda ayyuhal ummiyu, orang se ummi, tak oleh seda teti imam bagi orang se tak ummi. Paham gi? Jadi mon orang ummi sebanyak tak bisa ngucap ro, wo, solat tibi kakek sah. Solat tibi kakek sah, tapi kakek tak oleh teti imam bagi orang seta ummi. Maka cak teti imam ki, cak teti imam. Allahumma fir lahu dimin anu gak bisa. Kayak wajib. Kalimatan. Hadisnya min kibaril ulama, alim terkenal masyhur alim. Dan gula tu mana main ke Pontuge Banjar tak ngimam. Ustaz sing ngimam. Ki akhirnya ada bu samarin salat dan gula tak bisa ngimamin ki karena tak bisa ngucap. Jadi cak nyol menganyol ki begitu. Jadi solat sampean bisa fi haqqi nafsihi solat sah tak napa silahkan apa aja. Tapi sampean cak jadi imam bagi makmum se tak ummi. Lah kecuali pada tak bisa ngucap ron. Tak napa kaya saling berjemaah ki. Paham ki? Situngna tak bisa bismillahirrahman, situngna bismillahirrahman. Tak napa kaya saling makmum berjemaah. Mohon jelas lagi. Jadi sampean nikah saya harus penuhi dalam pemahaman surat Al-Fatihah. Rukun senomor telo atau senomor 4 dari arkanus shalah nikah ar-ruku. Sampean ruku nikah para Rabu paling sekoni deki masalah sunnah de kaifiyana praktekakin deki insyaallah mantar rancang ngomor. Paling sekonin ruku nika jepon ulama bi an yanhaniyah bila inkhinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Jepon ulama paling sekonin ruku sampean isoro abungku kalaban sekerah pak depan tanang nika geriki tak masuk lagi. Pak depan tanang nika se tabun tanang beban geriki nika. Minimal sampean abungku pak depan tanang geriki tak masuk lagi. Nika depak ketoot. Minimal paling sekali. Tapi sampean tak oleh inkhinas. Napa inkhinas? Inkhinas nika deden ke atas, bengkongnya ke budi. Praktekakin ki. Keng cak gelak ki. Kulo to mani kelas santri sarwa praktek pas gelak sampat bi anu bi kulo sampat bi sokos-sokar. Dari macam contohakin nih guys. Cak gelak lagi. Ini khinas kita sampean dene ke atas. Kaya kocak inkhinas, tak oleh sampean aruku inkhinas nggak kaya tak oleh, tak sah. Jadi harus sampean aruku abungku tanpa inkhinas minimal tabun tanang nika depak ketoon. Tapi tak harus sabar, tak harus sitingakin ten minimal depak ketok. Lah cuman nikah tanang tabun tanang harus depak ketoot lang milang orang senormal bentuk badan lagi. Arten benilang-milang orang setang dengan lanjang. Karena mau orang tahan dengan lanjang misalkan guna buku sekali depak. Maka tak cukup kayaknya. Dan nikah kia tak lang milang orang setang dengan pandai.
Karena mau orang tanang abanda untuk bisa dapat nak kicek. Jadi tak lang nilang kaya lang nilang orang senormal bentuk betul. Kaya kewajiban di dalam ruku. Dan nikah yang nang ruku nikah sampean berdasyarat seharus dipenuhi. Syarat yang paling penting nang ruku nikah at-tumakninah. Sampean wajib at-tumakninah dalam ruku. Lah tumakninah ni kenapa? Tumakninah ni kecepon ulama bi an tastaqirrah a'dha'uhu bihaisu tanfasilu harakatul hawiyih an harakatir raf'ih qadrah subhanallah. Sampian neng kalaban sekerah kulih untuk toronah abesa ben kulih untuk ongkena minimal neng rak kiraan subhanallah. Paham ni? Neng kalaban sekerah ongke torona sampian kaya nyama abesa ben neng minimal subhanallah. Paham ni? Lamun sampean tak neng sekali serot antara toron ben ongkenah tek pesabi neng sekali. Maka kaya tak tumaknina sampean tak sah salat. Baik kulen tan ustaz tak neng keng itambahna ke bebe. Fa'alliya cepon ulama ziyadatul hawiyih la taqumuh maqamat tumaknina. Nambai toron ke bebe tak bisa tetikan ten tumaknina. Jadi mana nambai toron? Kita makin ruku tak tumaknina jadi pengapa? Nambai toron ke bebe tapi tak tumaknina. Nambah ziyadatul hawiyih kita bisa tetikan ten tumaknina. Cepon ulama ziyadatul hawiyih la taqumuh maqamat tumaknina. Jelas ini? Jadi sampean harus neng untuk misa antara toron ben ongkena minimal rakiraan subhanallah. Nika ngastete orang yang tak tumaknina dalam soal ini kata sah dah. Sampean harus tumaknina minimal subhanallah. Nika wajib adeki sunat ada kaifian cara si afdal dak rumah insyaallah praktekakina. Dan nika kia sampean ketika toron aruku saya cek beda niat lain ki. Cek beda niat lah. Misalkan contoh sampean temona bajang sokon getel. Toron ke bebe niat agar rua soko san ke bayi ruku sekali. Tak sah rukun kaya gini, tak sah karena ruku ni kan tak oleh niat di bareng lain. Atau contoh sampean asolat ngetela olar aja ni beban sampean. Abungku sampean mate na olar san ke bayi ruku sekali. Tak cukup kaya gini. Tak oleh sampean toron harus tak oleh niat lain Rukun seterusnya dari arkanus shalah nikah al-i'tidal. I'tidal nikah cepon ulama abelina orang asolat kekebedaan sebelum ruku. Nikah i'tidal. Ya mon sebelum ruku sampean mancing abeli ke mancing. Mon sebelum ruku sampean toju ya sampean abeli ke toju. Jelas iki? Keng mon abeli ke mon abajang mancing maka sampean abali ke mancing. I'tidal nikah cepon ulama syarat wadah harus tumakninah. Harus tumakninah dalam i'tidal. Dalam tumakninah dalam i'tidal padah ngaki buru kak ruah. Sampean neng kalaban sakera kulis untuk toron ban seongke dari ruku ki buru apesa minimal neng rak geraan subhanallah. Jelas ini? Dan nikah kia dalam i'tidal nikah para rabu sampean tak oleh tatwil, tak oleh melancang i'tidal. Kenapa? Karena i'tidal nikah termasuk rukun pandai. Lamun sampean melancang i'tidal, mon i'tidal rokaat seterakhir, tak apa magi melancang. Kenapa? Karena i'tidal rokaat terakhir ini kan lakaran mahallut tatwil, tempat pelancang. Untuk apa? Untuk konot.
Jadi mon sampean malancang i'tidal rakaat terakhir silahkan. Maka tak akon dah dawuh Ibnu Hajar wa in lam yaknut, meskipun tak akon. Salat duhur nang i'tidal rakaat terakhir malancang mu'abid sampean. Dawuh Ibnu Hajar dia tak betal salat. Karena i'tidal rakaat terakhir fil jumlah lakaran tempat malancang. Jelas ini? Lakin mon ben i'tidal rakaat terakhir sehingga cek pelanceng, mun pelanceng betal salat. Baik. Kan kamah melanceng i'tidal sema betal ke salat, mohon perhatilah. Sampean i'tidal kaya mon pelanceng betal salat dah, rak keraan lanceng senapa cepon ulama rak keraan sampean maca Fatihah ben maca dikir sewerit nang i'tidal. Coba sampean maca Fatihah kalaban bacaan sebiasa. Beni bacaan selembet ki. Maca Fatihah ni ka sampean mon bacaan sekena tajwid kena huruf-huruf putus apa detik. Katakanlah 10 detik ki, 10 detik. Baik. Tambahin mangsa untuk maca dzikir sewarid nang i'tidal Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba. Senapa detik kaya? 2 detik. Berarti 10 tambah 2 12 detik. Lebih dari kaya betal salat sampean. Paham gitu? Jadi sampean tak oleh melancang i'tidal lebih dari rakiraan maca Fatihah ben maca dzikir sewarid dalam i'tidal. Anapa karena i'tidal kaya rukun pande tak oleh di sampean melancang. Kecuali cepon ulama mon i'tidal rakaat terakhir oleh pelancang baik sampean maos konot atau tak maos konot oleh pelancang. On kaya rukun senomor 6 gitu. Lema. Sebelum abahas ke rukun seterusnya karena rukun seterus ini ke urusan toju. Nika rukun senomor 6 gitu. Nika al-qiyam. Mancing nang salat fardho. Jadi nang salat fardho sampean wajib mancing. Termasuk dari salat fardho nika salat jenazah. Maka sampean salat jenazah cek tojuk dah, tak boleh tojuk salat jenazah. Karena kalau salat termasuk salat fardho salat seenaderaki. Termasuk ala suratil fardhi salat muadah. Salat seiulang. Jadi mon sampean ngulang salat karo ala suratil fardhi meskipun fil haqiqah beni salat fardho karo alal mu'tamad salat i'adah nika se fardho salat se pertama alal mu'tamad di luar kaya beda kaon lain on lah cuman mancing dalam salat nika para rabu ki sarada dua cek ban saremban mancing sarada dua napaan sarada mancing dalam salat. Pertama sampean an yaqumal musalli ala qadamaihi. Sampean harus mancing ke soko dua. Tak boleh getong ke atas. Harus mancing ke soko dua. Syarat nomor 2, sampean harus tegak, mategak tolong ke tengah. Mategak tolong ke tengah. Mon sampean tak mategak tolong ke tengah, abungku mon bungkun kaya nyebabaki sampean lebih semak ke paling sekonin ruku, lebih semak tak ada pak ni, lebih semak ke paling sekonin ruku, betal saudara. Kelak paling sekonin ruku kan kama, minimal tanang gitu enggak, nikah paling sekonin ruku. Mon sampean abungku dak nikah ni, nikah pun lebih betal saudara. Meskipun kita ada pak ke akolur ruku, karena sampean pun lebih semak kah? Ke ruku tembang ke mancing betal saudara karena sarada mancing harus metegak tengah tak oleh sampean abungku kalaban sekera para depa agar ruku nika betal saudara jelas ini on mau nyandar kiai dari menyandar cepon ulama oleh nyandar ke buding kita napa nyandar ke hereng kita napa oleh. Bahkan cepon ulama meskipun sampean nyandar ke bareng, semon bareng kaya kalak sampean labu. Oleh nama tan, oleh tak napa. Poe pun salat atung kedan neku tungket oleh.
Intinya sampean mancing. Mau nak solat itekui. Oleh, tak napa. Sepenting sampean mancing tegak, tak abungku. Jelas ki? Saya tak oleh ni ke sampean mau nak gentong dah ni kakak mas. Kenapa? Karena sampean tak litek kah? Kasopo dua. Atau sampean mancing sampai abungku. Pon tak sah. Kecuali cepon ulama mon lakaran lah kebedean ngak kaya. Orang yang sila bawa sepo ni. Orang yang sila bawa sepo kila lakaran kila non lakaran lah bungku orang sepo ni. Dara mangki yusolli kaifa amkan apa jang dara makong kan. Dara mako. Jelas ki? Kaya sampean mon solat fardhu. Keng mon solat sunat sampean tak nah apa solat toju silahkan. Sampean apa jang tedung mireng silahkan. Keng mon sampean apa jang sunat tedung gentang ban tada udur tak oleh ki. Bajang sunat nikah mon tada udur maksimal sampean tedung mireng. Idu sengkai nga apa sa umma mangki. Apa jang sunat derin sengka tang gentang nada nikah. Tak oleh kaya ki kecuali mon badao. Kiwon. Kaya sampean wajib mancing nang solat fardhu para rabu sesami mulja kecuali mon sampean beda udur. Mon sampean beda udur oleh sampean asolat toju. Mon tak bisa toju sampean asolat tedung mireng. Mon tak bisa tedung mireng sampean asolat tedung agentang. Mon tak bisa asolat tedung agentang apa jang di atena. Saya ruku saya tidak tak bisa derem setruk pon. Sampai anak bajang di aten. Oh, mon di aten tak bisa. Ya tuli kupuraki ni kaca David. Tuli kupuraki ni kangki. On. Lah kemudian yang jadi pertanyaan, udur napa sing nguliake bajang toju ni ken ka mau udur. Ken ka mau udur. Ken bila orang ni ke sepah bisa bajang toju. Cepon ulama kalaban sekera mon sampean abajang mancing elang khoson. Atau mon abajang mancing beda khoson tapi tak sempurna. Paham ki? Ikan kayak cetak pinter. Mon abajang mancing tak khoson. Bahkan debun Imam Syarqawi injak benih harus elang khosok si oleh abajang baju. Kan elang sampurnan khosok lah oleh abajang baju. Engkau mau nabajang mancing cek saking tak ke cetak tang kehosoan 100%. Keng karena engkau pinter saja jadi 70%. Pon oleh apa jang baju. Dabuna Imam Syarqawi. Paham ki? On. Jadi sampean kan datang masyakoh sebisa mailang khosoan solat oleh apa jang baju. Baik, ada pertanyaan. Mau nak tak teman khosok dah rumah. Maka tak kering ni kata hosok lah keran. Cek pon ulama kira-kira seandainya hosok kan beda makan diriku lebih sampian. Ki makin laras beras sehat kita tak hosok apa jang. Ada orang makin jalan kira-kira takdir seandainya orang kena hosok mon kering engak ria mon apa jang mancing be elang hosok. Paham ki? On. Nikah pendapatnya Imam Romli dan pendapatnya Imam Syarqawi. Tapi pendapatnya Ibnu Hajar lebih ketat boleh. Pendapatnya Ibnu Hajar lebih ketat boleh. Debun Ibnu Hajar tak cukup masakko semelang kosok debun Ibnu Hajar. Katina Ibnu Hajar kake oleh apa jang toju mon beda masakko la tuhtamalu adatan. Masakkah saya tak bisa jaga aja. Tak bisa jaga. Debun Ibnu Hajar mon keng koropolan tak khosok tapi bisa aja tak oleh bajang toju, bajang mancing. Debun Ibnu Hajar. Ketat Ibnu Hajar nih kaki. Bisa aja, bisa. Tapi tak khosok, torot pakai tak khosok bajang mancing. Tapi debun Imam Romli bisa aja, bisa Imam Romli tapi tak khosok, ila tak apa bajang toju si penting khosok. Si penting jelas ini. Mon tak bisa abajang toju, lah abajang toju ni kan dari macaran toju. Dari macaran si toju, cepon ulama toju dari apa? Toju aselah engki, toju nguncur engki, toju iftiros engki, toju atau waruk pokoknya mah toju. Toju nguncur tak napa, toju aselah tak napa. Toju aga bengkongah tak napa, toju aga toju aga sokona tak napa, pokok toju.
keng mon ningkong tak oleh iki. Karena ningkong kaya tak kocak to. Jelas lagi. On keng si paling afdol jebon ulama sampai bakon toju iftirash. Pada bi toju tahiyat awal karo. Pada bi toju tahiyat awal. On. Toy pun tak bisa bajang toju dari rumah sampean bakon asolat tedung mireng. Mirengnya kak kemah terserah. Napa mireng oncur lao, olol oncur lao, napa? Olo daja oncur lao atau olo lao oncur daja. Paham ni? Imma sampean oncur olo daja oncur lao atau oncur lao olo daja terserah. Berarti mon sampean olo daja oncur lao tedung ka lambung kanan. Mon sampean olo lao oncur daja berarti tedung ka lambung kanan. Cuman sampean ngasteteng mon tedung mireng nika sewajib ngadep kiblat jami'u muqaddamil badan. Sedaja badan ada nika wajib pengadep kiblat. Jelas gitu? Baik, mon tak bisa tedung mireng sampean bakon asolat tedung gentang. Mon tedung gentang nikah tengah-teh sampean olo temor oncur bare. Mon abajang tedung gentang olo temor oncur bare. Jadi sampean tedung olo temor oncur. Anapa maesoro olo temor oncur bare? Karena mon tedung gentang saya pengadep kiblat nika muanah di tabun so. Berarti sampean petedung olo temor oncur bare pas sera ni keberi bental. Sera beri bental makleh bisa ngadep kiblat. Jelas ki? Kaya pada ben sampean ketika bedereng mateh, mon beda orang mateh, ketika ki buru mateh kita pandi karo petedung olo temor oncur bare. Pada bi ketika abajang gentang. Ketika pandiin pada kiah olo temor oncur bare. Paham ni? Orang mon ki buru mateh enggak kaya. On. Toib keng mon sampean mangken abajang toju dak remeh caran rukun. Nika saya harus fahamin. Dak remeh saya ruku mun abajang toju. Cepon ulama mon sampean abajang toju rukun sampean minimal paling sekoni deui harus loros ke buna dan toon. Nika ngastete orang abajang toju ampo tak ngastete nang nika. Jadi sampean harus abungku minimal dein sampean loros ke bunadan to. Nika minimal. Keng selebih sampurna dein sampean peloros ke tempat sujud. Paham gi? Nika nang ru. Toib sujud dak napa Ustaz? Sujud orang abajang toju. Sujud orang abajang toju ulama helap. Sebagian ulama adabu sepenting pelebih maban ben rukun. Sepenting pelebih maban ben rukun. Wis kan dimma kaya ruku pelebih maban sekoni tak apa cukup. Kejepon pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat semuktamad tak cukup sampean adna ziyadah, tak cukup kun melebihi sekoni. Bali wajib melebihi qadral imkan. Kan dimma kaya bisa buku kan jadi sujud kaki. Abajang toju kan dimma kaki paling maba bisa abungku kan jadi sujud kaki. Paham ni? Nika cepon ulama si nomor 2. Tapi cepon ulama si pertama gila enjak tak harus cek banget ada ya. Pokok pelebih maba ni tembang rukun. Jelas ini? Oh. Nika mon abajang toju toib. Mon sampean abajang tedung mireng dak remeh rukun. Mon bisa ruku toju sampean wajib toju deki nang rukun. Abajang tedung mireng dari macaran saya ruku. Mon bisa toju deki. Untuk entar aruku banaso. Baik, mon tak bisa dari mah tak bisa sampean toju ki cukup isaro kalaban sera. Isaro kalaban sera. Dan nikaki yang orang abajang agentang cepon ulama mon bisa isaro kalaban sera, bisa isaro kalaban sera. Ruku ben sujud. Paham? Pada kia saya untuk sujud pelebih maba tembang saya untuk ruku. Baik, mon tak bisa ngakui seran tak bisa akuli pon ada stroke dah nikah. Terakhir bisa ketep peninggalan. Mon peninggalan bisa ketep cepon ulama ruku ben sujud dah ngakui ketep na peninggalan. Beda pertanyaan.
Kenapa sih untuk sujud lebih maba tepang ruku? Berarti mau untuk ruku setengah, melak etek. Kapan untuk sujud betul? Cepon ulama enten tak kudu dak nikah. Lah cukup sampean saya ruku engki sampean medem ketep, saya sujud ki medem boleh. Paham ki? Sepaling terakhir mola tak bisa tedunga gentang sampean abajeng ajrul arkan bi qalbihi. Akrab takaki rukun-rukun salat yaten sampean. Fatihan maca yateh, rukun kerta kaki yateh, i'tidal kerta kaki yateh, sujud kerta kaki ya. Lah makan sampean mun beda orang songkan, pon la tak sadar koto masuk bejeng duhur lah. Anapa tak kok aten hi sadar kan? Jelas sih. Gulai mod timin nyibul kis waktu songkan paman ngamarin rumah sakit. Opna pon la tak sadar. Kapan masuk waktu sholat di koto. Ampun ada numi. Anapa tak kok? Pikiran ben aten hi beda king gorobolan. Minimal mereka diki asolat ngaku ya. Intinya jepon ulama sampean aten hi sadar tak oleh tinggal on kaya pembahasan pertama dari rukun salat saya hubungan ben mancing insyaallah pepangkian bakal datang terusakin rukun salat saya samarin mancing mulai dari sujud julus benas sajdata ini sampai tasyahud akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nikah berasilan telok istilah jamiah perlu dimaklumi bulan kinto banyak SMS masuk ya masuk dapina langsung pas bakon asal mangkit nikah perlu maklumi sebelum kinto depan kemis terakhir kadang Pak Aris sebelumnya kadang seminggu sebelumnya kita asli kita ya soaki dak ya tapi dekatan tertan jam iya saya di asila kita hitam jadi insyaallah mungkin boleh kita anu masuk aki sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertama sehubungan kelaban masalah telak kejadiannya sekali itu kan menabi pada orang bini itu laki selaki kadinto kenging 4 tahun setengah bid abid bisa laki kan tu pas telak kan tu pergi beda idana mungkin jepon sail gitu asabab kan tu lelebat dari 4 tahun ya benyan kandungan kita 4 tahun menabi ki bada idana kenapa faidana iddah tadi itu sebab menabi lebih 4 tahun rahim kento ampun lebat dari kandungan sekadin to asila pertama saya lepon Al-Ustaz Mudi Tapang Laut. Nomor 2 sehubungan kalaban ngadus mayit kento ampun teti tradisi nang masyarakat biasana ngadus mayit kento ya adusi itu saampun bersih pasti manggil lagi kiai atau para ustad untuk ya adusi. Jadi sebelum kita mungkin tak ini ya adus kenapa kadinto kati kenapa manggil kiai kento untuk ngadusi lebih mayit kento mayit ini si beni mahram kadinto tisa ilpon kento ustad Abdul Ghani salah kepada nomor telok masalah niat kan sail kentoh ragu agak kemang-mangan biasa witir kentoh usolli sunnatal witri rakaat ini dan kentoh sail kentoh apa sunnatal witri ini rakaat ini sekali itu saya bertanya sekali itu berbeda aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelum dan kula ajawab telo as'ilah saya masuk dan kula geng tero abaliyah ka as'ilah saya badanang papangkian saya tabongkor masalah orang ngubuah kisah pekarwa. Jadi masalah orang ngubuah kisah pekarwa saya nggak tak oleh sampean model saya nggak mungkin karwa karena karo imma tetih ijarah fasidah imma tetih ju'ala fasidah. Lah cuman karena kak dinto ampon terpraktek ben lakaran eka buto kan eka buto. Artinya makin banyak orang yang tak mampu meleh sampai TV jalan untuk oleh sampai ngubuaki sampai no saya kebudun deki bisa kalah karena kaya pun terpraktek di masyarakat dan kaya lakaran butuh maka paringi solusi dan gula maus kitab saya tulis sarang Kiai Barizi dan bulan asman kitab Kaukabul Aghar anukel fatawanah Syekh Ismail bin Muhammad Syekh Ismail Zain aban Syekh Muhammad Mekah. Cara sebener sampean mon ngubuaki sampai ngak mangken ngak ruah. Evakon iakat ariyah pas budun ibah. Ariyah budun ibah. Dari mas sampean sapen pencem. Berarti deki orang si Arabat, kalau Arabat sampai atas nama kaya barang enceman. Maka mon kaya barang enceman kita apa sampean makan nih sampean Arabat nih karena kaya barang enceman sebagai sampean. Pada bi sampean ngincam sepeda ke gula, ya sana bensin bi sampean. Yang gila keran lengki makan. Paham gitu? Lah untuk budun ben batan daerah mah pakon jalan ibah. Ibah ni kama ke majhul oleh. Ibah make majhul ol. Engana apa contoh-contoh dah nikah ibah. Impian menentar namo ikon orang. Pas nguca sebedaya dan kakek jadi bingko emuba aki. Yon le aki untuk ikakan di kaki. Kaya benihi bagi karena mon hiba tak sah karena majhul. Sebedaya dan re apaan ben berempa saya bagi kan tahu nih. Tapi kaya ibah barang majhul ni kata apa oleh. Paham ni? Berarti dikit dari cara nake ya sampai bingko pencem ke kakek rabati bi kakek dikit mon abudu budun bagi dua atau dikit mon jual abateh beten bagi dua ajar bingko separon jadi emu baaki ke kakek benihi bagi ibah karena mon hibatul majhul tak sah ahibah barang majhul ni kata jelas yang gitu. Jadi akad pasewa atau akad jualah tan kaya jadi akad ariyah. Pada bi napa seorang pada bi bolpen enggak roh. Bolpen dalam bedemang sena. Sampean ketika mengincam bolpen, saya pinjam mang sena napa bolpen? Bolpen mang sena. Mang sena ibah aja mon. Paham gitu? Karena mon mang sena yang jam tak oleh gitu. Tak oleh sampean nginjam mang sen karena mang sen kaya mon itu oleh tada. Pada bik arwah tulis itu bagi sarang Barizi nang kitab Al-Kaukabul Aghar ya pada bi orang mincam bolpen ya bolpen bingko bolpen pencam ke seda mangsena kalah seda amin ya tang sape bingko pencam ke seda rabat di seda deki mon jual baju separuh dari badan bingko muba aki ke seda paham gitu. Maka kaya jalan keluar maklai sampean tak teti ijarah fasidah tak teti ju'ala fasidah karena mun ijarah fasidah resiko ki napa mak resiko empian sandi sampai wajib majar ujroh ongkos seserabat tak pok deki kaya empian dingaten ki Arabat berapa tahun ke sapena Arabat berapa tahun Arabat 10 tahun bajar ongkos 10 tahun paham ki kaya maklai teti solusi berhubung pertanyaan segi buruh telok nikah si pertama masalah iddah bada orang bini
tek kepolong bi selake lebih dari 4 tahun. Misalkan selake berde luar negeri 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Berarti si bini lah tek kepolong sekali lebih dari 4 tahun. Kemudian italak wajib iddah. Cepon ulama engki congok mon binin kaya la tek wate sekali. Mulai akabin lah karena la tak paman ewa. Tak temani ke bolong tedung mari akabin kelakuannya tak sempat malam pertama langsung mangkat ke Malaysia. Kita ting sekali misalkan. Engki kaya jelas tada iddah. Kenapa? Karena kita ewa. Lekeng mon la toman ewa te lamba sebelum kaki mangkat ke luar negeri ruah makilah oleh 5 tahun, oleh 6 tahun, oleh 10 tahun begitu telak wajib iddah. Wajib iddah. Jadi mon reng bini lemare ewa te makilah pah nengah awon tahun te ewa te boleh kaya sampean wajib iddah. Baik. Pertanyaannya terus nah apa gunaan iddah kaya? Kenapa? Karena mau lebih 4 tahun kan yakin cek rahim maupun kosong kan. Karena aksarul hamli arba'u sinin cek bon ulama. Paling benyan mangsa ngandung nikah 4 tahun. Arten mon sampean 8 tahun lalu berdiri 4 tahun setek wate makin ngandung benianan sampean kaya. Kenapa? Karena pon lebih dari 4 tahun. Jelas engki? Cek bon ulama pakun wajib iddah kaya litta'abbud. Ta'abbud. Kenapa? Karena iddah ni kata cu'na telok. Iddah ni kata cu'na telok ni. Iddah ni ka imma li ma'rifati bara'atir rahmi. Untuk sampian oning ce ilm rahim ni kata ada anak. Imma lit tafajju untuk kesedihan ketika orang bini tinggal seteban selaki. Imma lit ta'abbud. Beni untuk lima'rifati bara'atir rahim, beni untuk ditafajju, tapi lita'abud. Pon lah kaya ta'abud di syariat, tak usah kita tanya alas lah. Karena barang ta'abudi enggak kaya, barang ta'abudi kaya. Anapa sampean sepuh mak 2 rakaat? Arapa mak tak telok? Ya lah jadi ta'abudi di syariat lah jadi. Ada cek tanya kira apa? Paham gitu? Lah, contoh iddah selit ta'abud ni kan apa? Mon sampean beda orang bini keni 7 tahun ewa te bi selake nak kanak keni ni kan tak kira ngandung ba wajib iddah mon ditolak wajib iddah untuk napa iddah cak lakan la yakin tak kira ngandung ni kanak-kanak keni dita'abbud. Paham ni la kecukenan jebon ulama iddah li ta'abbud buktena cak iddah li ta'abbud iddah ni ka sanama socyan telosot. Baik, mon la keranto cuna iddah kengkoro untuk tahu bara'atur rahmi sasocyan kan cukup. Segodun kan. Ana bawa alamari sasocyan, kaya sampean lah yakin cek ilm tabu tada anak. Atau du socyan mana kita lo, kini ditabud kan. Ditabud dari syariat. Jelas lagi? Pohon sepenting mare wate lebih selagi. Jadi kaya pakun wajib iddah untuk napa panggil ta'abbud. Ta'abbud dari syariat. On. Saya nomor 2 masalah bedoreng bini atau bedoreng seteh biasana waktu pandi lamare soceng hi mare pandi tabarrukan hati kanan kiai dan semacam untuk mandi tabarrukan hi oleh nabantan kaya mon mayyit ka iya lake engki oleh mayyit lake ben ki ain ka iya lake esoro datang mandi tabarrukan kita na boleh lekeng mon mayyit ka iya bini ben ka iya ajnabiyah beni mahram maka hukum haram kita oleh ana karena cepon ulama mayyit bini nikah tak oleh pandi ben orang laki sebeni laki nah ben beni mahramah. Bahkan cepon ulama mon beda mayit bini tak ada sebisa mandi kecuali orang laki ajnabi tak oleh mandi. Terus dia remah tayammumi. Itu pun tayammum bila nadrin wala masin.
wala lamsin tayammum tanpa ajiling ben tanpa nyeting secara langsung. Paham gitu? Ngakui apa sampai anja ajiling ngakui kaos tanang misalkan. Tayammum. Nika mon beda orang bini sedah tak ada saya tahu mandi kecuali orang laki si ajnabi. Cepon ulama haram tak boleh mandi. Terus ada mah tayammum. Sebalik kepada kia mon mayit laki tak oleh mandi orang bini tak oleh haram. Baik mon tak ada tahu kecuali orang bini. Cepon ulama tak oleh mandi tayammum. Berarti reng laki ni derem abai cara nah apa abai alas nah tak oleh mandiin orang bini sebeni mahram. Mon tak boleh kecuali reng laki sebeni mahram maka kaya jepon ulama cek mandi tayammum. Jelas lagi? Le kecuali mon najis. Ebeten mayit bini beda najis. Saya tak bisa mailang, tak bisa masuk ke najis kelak kecuali reng laki ajnabi. Namun ngak kaya tak napa sampean ngolok reng laki ajnabi untuk masuk najis kelak, untuk masuk najis. Keng mon beni najis, keng korokun polan mandi enan apa boleh alasna keng tabarrukan. Kaya jelas tak oleh haram kaya. Haram. Kenapa? Karena mayit bini sebeni mahram nikah tak oleh pandi kecuali mahram lakin atau lakin mon lakin tak napa. On. Toy mon tabarrukan kaya, tabarrukan benih kenang na kaya. Tabarrukan benih kenang na tak kira benih oleh berokah sampean ngak kaya ki. Oleh dosa, oleh maksiat, oleh haram. On. Pada bika arwah nang sebagian tempat dan gula to mandi ngale bengkalan dewi. Bengkalan beda acara pelet. Dan ini kesengandung pas pada datang ke tanian, ki, kulo ngetelak tibi ni kah, bani keng ngiding cerita, ngetelak tibi kulo. Datang ke tanian, kalau bana fung sarong, kantong apa, ki lah tak adung kodung lah tamada rumah. Pas kiai saya dilangker, karena cara belet beda kiai dilangker. Toron kiai saya dilangker, pas ngalah, lok jelok, kulo ngetelak dari fotokan apa? Pada kenyor pas ku tekun dari kaju ki beda ulang. Pas beda aing dak ni kayak kentong beda pengapai sarama. Haram karwa ki. Dosa beni tabarruk nak kaya. Kenapa? Karena aurat kaya. Aurat. Salah kaya bid'ah ki jelas bid'ah kaya. Ki haram ki. Mon keng karo kunyior karo ki lalu lumayan lah makila tahu ning napa parlon nyior karo. Mau cerita na baba di cerita ngwan biasa mangken mau bedeng red pelet bedeng nyor koning kan makon tole saki baba cerita lamba aba kemandik mon bi orang ibri nyor dia ada bu tulis na apa itu san kemandik tulis na apa itu kemandik iki tadi kila minimal tak napa lengton tak sampai ngelakoni barang haram. Keng mon toles nyor karo cek toles lafal Allah ki. Anapa karena cek epon karo kelon deki. Bi sing ngandung karo leres sing. Korang reksa dan gula keng ngiding ceretan sekadin to cek epon. Jadi nyor sekoning karo deki kate dungi cek epon leres sing. Allahu a'lam ki. Pon dadi ngak ki buru kak disa tak kenging ki. Sampean ngolok orang laki untuk mandi orang bini saya beni mahram ben kaya beni laki nah saya nggak tahu lagi maka tabarruk tahu leh pon saya nomor telok masalah niat witir. Pertama saya harus fahami ben sampean makna dari witir ini kenapa maknanya witir ini kan makna diddus syaf'i. Witir nika maknan sabalika ke genep. Berarti witir nika kan kecil. Baik mon makan salat usolli sunnatal witri. Sebenarnya kayak gini. Allahu Akbar pas 2 rakaat. Kenapa kaya tak bertentangan? Antara niat di salat 2 rakaat ada kaya. Nang masalah nika ulama beda khilaf. Napa sampean mon abajang witir 2 rakaat harus ngucap usolli rakaataini minal witri.
Napa harus minal, napa tak harus minal. Cukup usolli sunnatal witri. Hilaf ulama. Al-muttajih dabuna Imam Qalyubi pendapat sekuat tak harus sampean ngucap minal witri. Jelas ini tak harus ngucap minal witri. Tapi pada sebagian ulama ada bu wajib sampean ada bu usolli rakaataini minal witri. Berarti khurujan minal khilaf mon sampean asolat witir 2 rakaat cek ngucap usolli sunnatal witri meloloh karena bajenga 2 rakaat bertentangan aning witir re kencil tapi 2 rakaat re genep. Maka sampean dara mah usolli rakaataini minal witri Allahu akbar. Jelas ini? Mohon khurujan minal khilaf karena sebagian ulama wajibakih sampean ada bu minal witri. Mohon kaya saya bisa jawabakin dari ban sepaling terakhir witir nih ke benih cuma bulan Ramadan gimana? Kini ke perlu apa mohon karena kadang ada orang yang bejang witir setahun sekali bila bulan pasak toh. Witir nih ke sunat ben malam kullalailah sunat dan kula panjenengan asolat witir. Pitenah witir Ramadan bi witir beni Ramadan nang berjamaah nah. Mon beni Ramadan sampean tak usah berjamaah, mon nang Ramadan sampean sunat berjamaah. Nikah tok pitenah ki. Mon dari sunat sampean witir nikah ben malam kullalailah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ngireng pemangkian Kak Dito tutup kelaban pemausan doa. Kebetulan mangken alhamdulillah malam mangken Kak Dito bareng sarang malam beto lekor di bulan Recep. Saya Kak Dima Kak Dito malam saya sangat agung malam kejadian Isra Mi'rajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dima ibadah nang malam mangken Kak Dito etekel pansalopan kali bi Gusti Allah. Maka insyaallah jamian malam mangken ni istimewa. Jamian malam mangken ni istimewa. Panjenengan etekel pansalopan kalih etempeng jamian sirik bari arwah. Mangkan dan gula ka Ustaz Hasani ketipun apa papraya yang kieu ponjok papraya lanjut. Ki dan gula compok iston mangken bade Isra ki compok. Tapi tak napa karena orang jarang dia bisa bebereng dak nikah lagi. Ala kulli hal ngireng tutup kalaban pemausan doa dan kula panjenengan atawassul doa gela lebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban atawassul lebat pemausan Fatihah seesok ona ke Gusti Allah malam mangken muga menter dan kula panjenengan sedejah anggota jamian Kak Dinto saya hadir atau saya kebetulan malam mangken udur tak hadir muga mantar dan kula panjenengan sedejana saya keadaan husnul khatimah saya keadaan ngiba iman kemudian ngiba Islam dan kula panjenengan sedejah sekeluargaan sanak potoan sebenga sepuan pendatangkeun saya keadaan ala kotoan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kacukenan nyuon ka Gusti Allah dan kula panjenengan sedejah sakeluargaan sanak potoan sebenga sepuan sebele tangkeun satretanan sedejah muga mentar keparengna umur selanceng keadaan sehat keadaan beres keadaan jember jauh dari cobah jauh dari belai muga mentar dan kula panjenengan sedejah sakeluargaan sanak potoan sebenga sepuan jaga ban Gusti Allah dari kebahayaan jaga ban Gusti Allah dari ketakwaan, jaga ban Gusti Allah dari kemudarratan, jaga ban Gusti Allah dari zalimah orang sezalim. Muga mantar dan kula panjenengan sedaya sekeluargaan sanak potoan sebeda tangkeun satretanan. Ponapa saya ka hajat ibatek sareng Allah hajadah. Ponapa saya ka karep dari karep-karep bagusah muga mantar pagempeng ban Gusti Allah dan kula panjenengan saakaduan urusan mantar urusna tolong Nabi Gusti Allah. Dan kula panjenengan sedaya seki ageduan otang muga mantar otang yang kaya tuli kesaurah dan kula panjenengan sedaya ponapah dari amal-amal taat amal-amal bagus saya kelakoh muga mantar kaya terima sareng Allah dan kula panjenengan sedaya sanak potoan sekeluargaan sebenda tangkeun maksiat dosa sampun ikelakoh muntar muga sepora sareng Gusti Allah
ban muka mantar dan kula panjenengan keparingna taufik hidayah sehingga aba nika selalu puas ala ko taat kempang ala ko ibadah seneng ibadah ban taat ke Gusti Allah dan kula panjenengan sekeluargaan sanak potoan sebelah tangkeun muka mantar eraksaah dari setaja bentuk maksiat ke Allah eraksaah dari kelakuan-kelakuan sing datang ke bentun Allah Subhanahu wa taala. Muka mantar dan kula panjenengan setaja pun apa saya bagus dari debu dari tengka dari kertaga ateh dari kelakuan muka mantar kaya jaga istiqomah asaran Allah pun apa sekitar bagus dari dan kula panjenengan baik dari debu baik dari tengka baik dari kertaga ateh dari pangkelian muka mantar kaya setaja bali kaya bagus asaran Allah Trapotra dan kula panjenengan cong kacong ping ceping sebagai compok mantermu ke setejenah pada tiap orang ahli ilmu setejenah pada tiap orang sing ngakungi ilmun barakah ilmun manfaat ban muka manter dan kula panjenengan sarang aba ummi sarang cong kacong ping ceping tantretan beletang kecakan seteja tekpe sarang Allah kantos pagi abolong eswarkan Allah seteja tanpa ecuadein seksaan tanpa ecuadein hisaban tanpa cuadein tukanan bi Gusti Allah abaumi dan kula panjenengan seki odi muga mantar keparengna umur selanceng keadaan sehat keadaan beres keadaan jembar abaumi dan kula panjenengan selampun seteh muga mantar kenging tempat sesae alam kubur muga mantar depaah ke mereka kabar-kabar sae dari dan kula panjenengan dan kula panjenengan sedaja muga mantar kepareng rezeki sebanyak kepareng dari rezeki sehalal, kepareng dari rezeki sebarokah, rezeki sebisa kebaik perantara taat ibadah ke Gusti Allah. Muga mantar dan kula panjenengan ejaga ambi Gusti Allah dari rezeki seharam. Muga mantar dan kula panjenengan sedaja ejaga dari rezeki setak barokah, ejaga dari rezeki secuba. Muga mantar sedaja seeka andi dan kula panjenengan sedaja kaya pabarokah sareng Allah. Muka mantar setajah pun apa saya kertakakin saya kahajatakin sarang tantretan lebeletang ke umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipatak sarang Allah saya terakhir majlis kak dinto perkumpulan kak dinto muka mantar sarang Allah ejaga eraksaah bisa terus istiqomah kantos pagi hari kiamat sasedenah dan kula panjenengan insyaallah terusakin bentra putrah keturunan kompoi dan kula panjenengan sedajah ban muga mantar majlis kak dinto etre maasaran Allah sedajah reng oreng seteti sebab badana majlis kak dinto ban sedajah reng oreng seikut mensukseskan majlis kak dinto saben bulanah menghadiri ikut meramaikan ikut berpartisipasi muga mantar kangge ngabalesan sesampurnah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban muga mantar dan kula panjenengan sekatina pa apolong e tempat kak dinto pagi ebabolong esorgana Allah abareng para anbiya abareng para mursalin abareng para guru abareng para ulama ya Allah ponapa seesoon keajunan dari persoalan bagus paringakin ya Allah ponapa si kita seonakin nyon paringakin ya Allah Allahumma ma sa'alnaka min khairin fa'tina wa ma lam nas'alka fabtadi'na wa akrimna bihi birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bika minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana Allahumma istajib du'aana wa talabana ya Allah bi barakati wa bi hurmati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وببركة وحرمة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum papanggian Kak Dinto ditutup kalian berdoa majelis, perlu aparin oning bahwa daurah majelis taklim nang ibulan Rabb Kak Dinto beden nang iba ceruk montor. Terus jalan semana di lokasi mana dari Kak Dinto iba dan kelab deki Kak Disa beda bun ombun. Jadi untuk lebih jelas epon untuk daurah majelis taklim nang ibulan Rabb
kadinto badan yang imuntor itim epon Kiai Haji Basoir atau Kiai Haji Tilan Berjeruk. Perlu paling oning bahwa nang ibulan reba kadinto jadwal kadinto beda perubahan engki kadinto isabe malam Jumat terakhir. Berarti nyona kakeli kadinto bahwa nang ibulan reba kadinto bani malam Kamis terakhir tapi isabe malam Jumat terakhir. Atas perhatian epon dan kehadiran epon beten kaudang aturaki motor sekelangkong nyering pepangkin kanto akhir yang kelaban doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad